mogu da vjerujem da gore treba da idemo. Opa, Rambo, evo te, što mi se prije nisi javio. Kako ću gore da idem? Koliko je ovo dubokova? Aj, evo te. Au, Miško. Ajmo u vodu. Sad treba sada da kiša rokne pa se ne može vratiti. Au, Miško, što je ovo? Kako? Mogu da vjerujem da se ovdje ide. Ovo je predubokova. Jer ovo tek... Ovo nije nešto u redu.